बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। वो जानता है लुई लोसा। लुई लोसा वो जानता है। सपेरे होता है जानना। लुई लोसा वो जानता है। वो पहचानता है लुई कोनोशे। लुई कोनोशे वो पहचानता है। वो सीटी बजाता है लुई फिस्किया। लुई फिस्किया वो सीटी बजाता है। फिस्कियारे होता है सीटी बजाना। फिस्किया वो सीटी बजाता है। वो सीखता है लुई इम्पारा। लुई इम्पारा वो सीखता है। इम्परारे होता है सीखना। io imparo मैं सीखता हूँ। तू इम्पारी तुम सीखते हो। लुई इम्पारा वो सीखता है। इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लेज़े e francese। इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लेज़े e francese। यानी ये वो दो ज़बानें सीख रहा है। वो समझदार है इन गांबा। इन गांबा वो समझदार है, यानी वो सूझबूझ रखने का हामिल है। इन गांबा यानी लफ्ज़ है, आप अच्छे तरीके से इसे ज़हन नशीन कर लें। इन गांबा समझदार। लुइये वो है। लुइये वो है। वो दोस्त है लुइये अमीको। वो दोस्त है लुइये अमीको। अमीको दोस्त। उसके पास है लुइया। लुइया उसके पास है। वो चाहता है लुई वोले। लुई वोले वो चाहता है। ये वोलेरे से निकला है जिसका मतलब होता है चाहना। यो वोलियो मैं चाहता हूँ, तू वही तुम चाहते हो। लुई वोले वो चाहता है, थर्ड पर्सन। वो सुनता है लुई आस्कोल्टा। लुई आस्कोल्टा वो सुनता है। वो ख़बरें सुनता है, वो म्यूज़िक सुनता है। लुई आस्कोल्टा। एक कहानी una storia। una storia एक कहानी। वो एक कहानी सुनता है। Lui ascolta una storia। Lui ascolta una storia वो कहानी सुनता है। उसके साथ कौन लुई। कौन लुई उसके साथ। उसके बाद dopo di lui। उसके बाद dopo di lui। हमारे दरमियान tra di noi। हमारे दरमियान tra di noi। मेरा हम वतन mio paesano। mio paesano मेरा हम वतन यानी मेरे मुल्क का। mio paesano। अली मेरा हम वतन है। अली ए mio paesano। उसका टिकट suo biglietto। suo biglietto उसका टिकट। अगर जहाँ हो कि ये उसकी जगह है, उसकी सीट है, इस suo posto। इस suo posto उसकी सीट। उसके पास था लुई अवेवा। लुई अवेवा उसके पास था। मेरा कलम था उसके पास, या मेरा टिकट था उसके पास। लुई अवेवा मिलियो बिलिएतो। लुई अवेवा मियो बिलिएतो उसके पास मेरा टिकट था। लुई अवेवा। मी इंटरेसा मुझे दिलचस्पी है। मी इंटरेसा मुझे दिलचस्पी है। मुझे इस गाड़ी में दिलचस्पी है, मुझे इस घर में दिलचस्पी है, यानी मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। मी इंटरेसा मुझे दिलचस्पी है, यानी मुझे ये पसंद है। रकौंतमी मुझे बताओ। रकौंतमी मुझे बताओ। रकौंतारे होता है सुनाना, बताना, कहना। इयो अस्पेतो मैं इंतज़ार करता हूँ। इयो अस्पेतो मैं इंतज़ार करता हूँ। इयो किएदो मैं पूछता हूँ। इयो किएदो मैं पूछता हूँ। किए दे रहे होता है पूछना। इयो किएदो मैं पूछता हूँ। अगर जहाँ हो कि मैं तुमसे पूछता हूँ तो आपने ऐसे कहना है इयो ती किएदो। इयो ती किएदो मैं तुमसे पूछता हूँ। क्वांडो विएनी कब आओगे। क्वांडो विएनी कब आओगे, यानी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कब आओगे। क्वांडो विएनी।
Quando rispondi کب جواب دو گے. Quando rispondi کب جواب دو گے. Rispondere جواب دینا. Quando rispondi کب جواب دو گے. اگر جہاں ہو کہ مجھے کب جواب دو گے تو آپ نے ایسے کہنا ہے quando mi rispondi. Quando mi rispondi مجھے کب جواب دو گے. Lui ha finito اس نے ختم کیا. Lui ha finito اس نے ختم کیا. Finire ختم کرنا. Lui ha finito اس نے ختم کر دیا. Lui ha mandato اس نے بھیج دیا. Lui ha mandato اس نے بھیج دیا. کوئی خط وغیرہ بھیج دیا, پارسل بھیج دیا, جو کچھ بھی بھیج دیا. Lui ha mandato. Lui spiega وہ بتاتا ہے. Lui spiega وہ بتاتا ہے. Spiegare سے نکلا ہے جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے تشریح کرنا. کسی چیز کی تشریح کرنا, کسی چیز کو تفصیل سے بیان کرنا. Lui spiega وہ تشریح بیان کرتا ہے یا وہ بتاتا ہے. Prima di pioggia بارش سے پہلے. Prima di pioggia بارش سے پہلے. Prima di sera شام سے پہلے. Prima di sera شام سے پہلے. Prima di tutto سب سے پہلے. Prima di tutto سب سے پہلے. بارش سے پہلے prima di pioggia. Prima di sera شام سے پہلے. Prima di tutto سب سے پہلے. پھر ہے lui taglia وہ کاٹتا ہے. Lui taglia وہ کاٹتا ہے. tagliare ہوتا ہے کاٹنا. Lui è sarto وہ درزی ہے. Lui è sarto وہ درزی ہے. وہ تیار کرتا ہے. Lui prepara. Lui prepara وہ تیار کرتا ہے. نئے کپڑے nuovi vestiti. Nuovi vestiti نئے کپڑے, یعنی چونکہ وہ درزی ہے اس لیے وہ نئے کپڑے تیار کرتا ہے. Nuovi vestiti نئے کپڑے. Lui cerca وہ تلاش کرتا ہے. Lui cerca وہ تلاش کرتا ہے. Nuovo volo نئی فلائٹ. Nuovo volo نئی فلائٹ, یعنی اسے سیٹ وغیرہ کی پرابلم ہو رہی ہے, سیٹ نہیں مل رہی, لہٰذا وہ نئی فلائٹ تلاش کر رہا ہے. Lui cerca وہ تلاش کر رہا ہے. Nuovo volo نئی فلائٹ. پھر ہے لکھا کیا ہے. Cosa ha scritto. Cosa ha scritto لکھا کیا ہے, یعنی پیغام وغیرہ میں یا خط میں, لیٹر میں لکھا کیا ہوا ہے. Cosa ha scritto اس نے کیا لکھا ہے. عمر کتنی ہے. Quanti anni ha. Quanti anni ha اس کی عمر کتنی ہے, وہ کتنے سال کا ہو گیا ہے. Quanti anni ha. میٹھا کتنا ہے. Quanto è dolce. Quanto è dolce میٹھا کتنا ہے, یعنی اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ اس میں آپ نے کتنا میٹھا ڈالا ہے, اس میں میٹھا کتنا ہے, تو آپ نے ایسے کہنا ہے quanto è dolce میٹھا کتنا ہے. صرف ایک ٹکڑا. Solo un peso. Solo un peso صرف ایک ٹکڑا. صرف ایک دفعہ. Solo una volta. Solo una volta صرف ایک دفعہ. خطرہ نہیں ہے. C'è nessuno pericolo. C'è nessuno pericolo خطرہ نہیں ہے. È un scherzo مذاق ہے. È un scherzo مذاق ہے. خطرہ کوئی نہیں ہے. C'è nessuno pericolo ایک مذاق ہے. È un scherzo. دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح سبسکرائب لائک کرنے کی ریکویسٹ ہے, اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ حافظ. arrivederci. addio.